जय जगन्नाथ आउ बहुत दिन पर भेटघाट हवा ये भिडियो आम आसचु गोटे गाँव को आसी बर्तमान रजर मास टे चली पिला टे सब भलरे सब अच्छा आज आम करूँ माछ घाट हम माछ घाट टे हम यहाँ तो बस्ती चलो रज आगे माछ घाट आज आम कर भल हम माछ घाट सब व्यवस्था लिस्ट भी सब करदेचु आसु आम माछ किणा चलतु माछ किणी जा आम देखा आउ कौन केमती भिडियोटी हूँ आपण मैंने लास्ट को मतामत देवे जय जगन्नाथ ये सार बैक ये आम नदी कूल बड़ रही हाँ तो देख 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 हाँ हाँ कौन अच्छी देख ए बिहन हो कम नई रोटा नई ना नई रही धला चकचक हम भाकुर भाकुर देख लो ये केते केजी हो ये हम 20 किलो मंजी वाला दियो ना मंजी वाला मंडी एक बाहर हाँ मंजी वाला ये कौन तो बना एक बाहर ना ना मंजी बाहर ना बाहर नुक तो स्पष्ट देखा बाहर नुक आउ दियो मंजी बिना मंजी वाला दो ना नहीं अरे से मंजी वाला सब ये बिना मंजी केते 2 केजी 500 हाँ ठीक अच्छे से आउ जड़ फल अच्छे देख रूपचांद घाट भी भल देसी रूपचांदी गड़िया छोट छोट मंजी अच्छी ना ना तो बासी भल मंदी तो हवा झिदिना मंदी अढ़ाई किलो पहला 2.5 किलो 5 किलो ये रेट के से रेट के हाँ हाँ बा लंका लंका पूरे दियो टमाटर लंका खाओ लंका पूरे दिन ये अल्प दिए 4टा 5टा पकईदे कौन भासी जो 4टा लगा नो हाँ 20 टका नहीं 4टा देले आम सेल दे दू किसी ने हाँ जे 5टा लगा ये हूँ आम बड़पड़ हाट ए रेडे तुआड़ी आगे किणी किणलु पर किणलु पूरा बर्तमान पूरा व्यवस्था पूरा जमीब आज व्यवस्था सब रेडी गोला गोला माछ लुण गोला बोले तो मुझे बिहना दे दिले 100 जानलु हमर लुण हबनी लुण हब पानी एत बुझे
ଧୁଆଲା ପଡ଼ିବ। ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ମାରେ। କମେଇ ଦେ ଆଉ ଟିକେ। ଖାପା ଏଇ ଖାପୁ କ'ଣ ହଉଛି କହିଲୁ? କହ ମାଛ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି କହ ବା ଏଇ କହୁନୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଜି ଆମର ହଉଛି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ବଳେଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ହବ। ମାହୋଲଟା ଆଜି ଗରମ ହବ, ପୁରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଜି ଶହେଶରେ ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅପେକ୍ଷା ପକାବ ବାଛୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ମାଛ କ'ଣ ଏବେଠାରୁ ପକେଇଲୁ? ହାଁ କ'ଣ ବା ମୁଣ୍ଡ ଆଗେ ଫେରିବ। ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଖାଇବେ ନା ପୁରା ଫୁଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ମାଛ ସରସରି ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଓହ୍ଲେଇଦବା ମାଟି ଆଉ ସବୁ ଦାବିଲି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ତଥାପି କେତେ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ବାଲି ରହିଥିବ ଇଏ ଚାଉଳର ଗଳଉ ସବୁ ହାତରେ ତଳି ବାଲି ଥିବ। ଘରୁ ନେଇ ଛବିଲି ଛବିଲି କ'ଣ ଅଛି କହ? ପକିଆଟା ନାହିଁ ବୋତଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମେ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦବ। ରେଡି କରିଛ ଲୁଣ ବୋଲେ ପତ୍ର ପୁରା ରେଡି। ପୁରା ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପୁଣି ଉଠା ପକା କଲେ ହେଲେ ଯୋଉ ବାଲି ଫାଲି ବସି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। କରିକି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଦେ ସରସ୍ୱତୀ ତୁ ଭଲ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ ଭାଇ ଆମର ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ। ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ ଖାଇସାରି ଗାଧେଇବ। ଘାଣ୍ଟ ଆଜି ରେଡି ରେଡି ସୁପର। ଖାଇଲାବେଳେ କ'ଣ କଥା ହବ? ଘାଣ୍ଟ ବାଲିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଲଙ୍କା ତ ଦେଲ। ତୁ ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ? ଦେଇଦେ।